मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय सगळीं. सो आज मॉर्निंग टायम आतां. आजचो हांव व्लॉग स्टार्ट करता आनी हांव एक्चुली ड्रेसअप जाला. ओके, ड्रेसअप जाला. हो म्हाका ड्रेस हाडलो मामीन, म्हाज्या मामीन गेले. सो तो हांवें घायला आज. बरें जाता सारकें आज न्यू ड्रेस सारको घालून. आनी हें कितें सांगता तुमकां, हांव आनी म्हगे एक फ्रेंड येता. ओके, आनी मामा. सो आमी न्हू ग्लेजी बरयले. ग्लेजी कोण म्हगेलें हें टेलर. ओके, सो हांवें ताका मॅटर्निटी ड्रेसीस दिलोले शिवपाक. सो येस, इट्स रेडी आनी हांव एक्सायटेड आहा तेंका चोवपाक, तेंका घालून चोवपाक बीन सारकें. तें बरें दिसता न्हू, एक्सायटेड सारकें. आतां आमी मातशें वक्तान भायर सरतलीं. ड्रेसू घायला हांवें, मातशें इयरिंग्स बीन सगळीं घालपाक जाय आतां. चेरी न्हू तिका गांठ मारता अशें करून न्हिदोन आहा. आनी ते दिसा मुळोच चेरी हांव अशें करून पयलीं भाशेन हें ना म्हूण ओदां दिसोल मस्ता हांव तेका बाळ्या सारकें पयस दवरता अशें म्हूण, इग्नोर कोता अशें म्हूण. ना, हांव इग्नोर कोन्ना तेका. आय कांट इग्नोर हर बिकॉज म्हगे डार्लींग तें सारकें, यू नो. म्हाका जायना तेजे बरें पयस रावपाक, कळना. सो हांव कितें करता, हेडोयत म्हळ्यार तेणें तर म्हाका बोलू म्हजे हातीं हाडून दिलो जाल्यार हांव थ्रो कोत्ता. ना जाल्यार माय बी काडून दीत म्हाका बोलू बीन ते तोंडां सोकोल बीन. ते सोकोल दवरून न्हू तेगे गेम न्हू ती आवट्यागे ती. आनी मागीर हांव म्हणटा कडेन नो, आय कानॉट. म्हाका जायना ओडोगान ते बोलू काडून तुका हेडोवपा अशें करून ओडोक घालप बीन बरें न्हू म्हणटाय न्हू चोडू. सो बेंड जावप बीन. सो तेका लागून. आनी एक तेका हांव उबारूं वचना बेडाचेर बीन, इतलें. कित्याक तेगे वेट न्हू ऑलमोस्ट 9 to 10 kgs बिटवीन आहा तेगेलो. सो तेका लागून हेवी वेट बीन उबारनाय म्हणटाय न्हू. सो तेका लागून. आनी मातशें केरफूल कितें आहा हांव, कित्याक न्हू तेणें मातशें माजरां आवाज आयकिलो या सुण्या आवाज आयकिलो ना कोणागेलो अशें करून आवाज तो येयलो तेका भायर सोन न्हू. तें कितलें न्हिदा आसूं, तें कितलें प्लेयींग मुडा आसूं, तें सामकें उडी बुडी मारून सारकें बूक 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 करून भोगपा सामकें. सो तेन्ना मातशें भिता हांव, कित्याक सडनली पोटार उडी मारली, रिस्क नाका न्हू. तेका लागून एशें बरें तें बाय म्हगेलें. आनी मोयको जायना तेका इग्नोर करपा. खरें जावपाना, केन्ना जावपाना इग्नोर करपा तेशें करून. सो गायज हेचो येयली आमी घरा कडेन आनी हेचो म्हगे हाडे ड्रेसीस सगळे कॉटन आनी 2 फॉर्मल दिला हांवें शिवपाक, मिसा बी घालपाक. 8 तारखेक बी फिस्ट आहा न्हू सायबिणीचें, तेंगा मागीर तें फ्रेंड येयला तेजे बारा हांवें व्लॉग बीन कांय करूं ना. मागीर आमी कॅफे गेलोलीं. कॅफे वचोन मातशें टायम स्पेंड केलो बरो. कितें दिसान अशें करून आवटलेट अशें करून गेलेशें हांव भायर. सो बरें दिसलें. आनी आतां फ्लोरिनाक येता खंय. हांवें तुमकां खूब दास जाल्यार खबर ना, लास्ट व्लॉग तेजे बारा केलो ते दोना. हांवें तेगे मामी सांगलेलें की म्हाका हें दी म्हूण, पकोडा करी रूच येयल्यात. सो तेगे मामी बरी कोत म्हूण. सो तेन बाळेन म्हाका स्पेशल करी केली खंय. सो ती आतां ऑन द वे आहा. हांव ती रातीको खातलें कित्याक आतां सद्या हांव जेयलें. आतां 3 o'clock जावपा येयली. हाय गायज, सो हेचें आतां फ्लोरिना येयला आमगेले एचोय. सो तेणें म्हाका पकोडा करी आनी तें हाडलां ग्रेवी आनी रायसूय आनी हाडली चोय तेका. सो तें न्हू हांव टेस्टींग रातीको कोत्तलें. इचोय हा मामा. हाय. इचोय हा माय. हाय मुटगे. हाय कोहिना. ओय गे तू माऊ खावा ड्रेस दाखव नानू, ड्रेस दाखयता ते येयलो आनू राव. सो असो ड्रेस स्ट्रेच आनी अशें करून दोनी सायडीन न्हू ते कट हा. बरें जाता, कम्फी सारको. चईच अजून भोंवता. सो हांव कारांकू
दाखो आहा मामा आनी फ्लोरिना गेलें थिंग बाजरा हांव गेल ना गाडीन खूब रावला एसी रावत म्हळ्यार भायर गरमी जाता म्हण आरसर पिलाय आतां आनी तेगे वेजिटेबल शॉपिंग उरला आनी मागीर थोडेशें ग्रोसरी जाय दिसता पातोळे पानां हाल आमगोडे पातोळ कोत्तोनी फॉर इंडिपेंडन्स डे सो चोया कितें जाता तें ओके मागीर मेळटा तुमकां आडसर पिताय आमी कोकोनट वॉटर आनी प्रेग्नन्सीकूय बी आडसर बीन व्हेरी मस्ट सारकी आनी जुलय मंथा हांव पिवना कित्याक न्हू हेका लागून म्हाका ईट एश येताली त्या दोणाक सो ओन्ली जुलय मंथ हांवें स्कीप केलेलो आतां तेंचो परत स्टार्ट केलें आडसर पिवपाक म्हणजे सरप्रायझिंगली फ्लोरिनान म्हाका रोज हाडया तेगे व्हॅलेंटायन डे But it's making me feel special. Thank you so much, darling. Anything for you? आणि बरें दिसता सारखे फ्रेश फील करता. How beautiful. सो गाइज हेचो सांगलो म्हाका पकोडा करी हाड म्हणून फ्लोरिना मामान केलोली सो लेट मी टेस्ट इट ओके हांव तुमकां सांगता केस जाल ती आनी तेणी जिरा रायसूय बीन धाडो म्हाका सो येस हांव कोत्तालें जाणटू घाराको बी अशें करून कोरी हांव बेस्ट जाल्या मातशें अशें करून टँकी फ्लेवर मातशें भज्या फ्लेवर जाणांची तुमगे ब्लॉग चोयता आसतो म्हूण थँक्यू सो मच म्हाका न्हू खरें रूच येयलोली तेजी थँक्यू सो मच मे गॉड ब्लेस यू लॉट्स ऑफ लव ओके हांव जेयता मागीर मेळटा ओके बाय सो गायज हो ब्लॉग हांव एंडींग कोत्ता फर्स्ट ऑफ ऑल हॅप्पी तुम सगळ्यांक आनी हॅप्पी इंडिपेंडन्स डे ओके आनी आयज पळय फिस्टा बीन सगळो ब्लॉग हाल येतलो ओके हाल अपलोड करतलें आज हांवें कालचो अपलोड करता शॉपिंगा थोडेशें गेलो ते मार्केट आनी हें फ्लोरिनागे मामा अगेन थँक्यू आंटी म्हाका लागून ती केल म्हण हांवें एक रिक्वेस्ट केलो ती थँक्यू सो मच मुगे बेबी टू बेबी येता तेगे फुलफील केल म्हण वीश म्हाका खरें हांवें बोर एन्जॉय केली ती आजून हांवें दवरलो आहा ती कडी आज म्हणटू फेस्त जाल न्हू सो हाल बीन हाता कडेन हांव आनी ती बरी सारकी आंबट बरी लागली म्हाका थँक्यू आंटी गॉड ब्लेस यू शाउट आवट आहाय म्हाका हे शाउट आवट न्हू काल म्हाका व्हिडिओ घालूंक मेळना कित्याक जाणटो हांव खूब टायर्ड जालें सारकें टायर्ड जायना हांव मागीर मार्केटान वचोन न्हिदोलें घराको येवन आनी कितल्या 8 कितू उठोलें हांव मागीर एडीट करपा टायमूय नाहलेलो मागीर सावयो ऑनलायन येयलो तेका उलयतालें सो इट्स लायक बिजी अशें जालें मागीर टायर्डूय जालें न्हू जाय म्हळ्यार आसते आज आनी ब्लॉग जायना सो तेंगे शाउट आवट्स उरले ओके 14th वयले ते बर्थडे शाउट आवट्स ते सो आज हांव घेता ओके सो फर्स्ट शाउट आवट गोज टू बिलेटेड हॅपी बर्थडे टू रिमटीना I hope ये pronunciation correct आहा okay may God bless you and the second goes to belated happy birthday to Frenita Tokato Warka Patrade okay and belated happy birthday to 5-year-old baby Dioma so may God bless you and एक हा belated happy birthday to Manish from Kutoli
सो हे आसलोले कालचे शाउट आउट्स. आज म्हाका जबर नामलोले. इन केस हांव तो विसरोल जाल्यार म्हाका कमेंट सेक्शनाचेर सांगाय ओके की आज हे आहलो एश म्हूण. म्हाका चड करून 15 ऑगस्ट कांय नाहलो म्हाका शाउट आउट्स ओके. आनी फाल्यां व्हिडिओ हांव मेळटा ओके. हाल्या आयचो व्लॉग हालयतलो फिस्टाचो आख्खो ओके. सो बाय गायज, लव यू ऑल. And do like, share, comment and please do subscribe to our YouTube channel. Okay guys, bye.